जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। दशम अध्याय दैर्घ्य और दूरतार मापन। तुम जीवन रे अनेक परिस्थिति रे दैर्घ्य और दूरतार मापन विषय तुमर अनुभूति थिबो। तन्मध्यरु केतोटी तळे दियगला। तुम सार्ट पाई केते दैर्घ्यर कना लागिवो ताहा दरजी मापफिता व्यवहार करी कहे। कपड़ा व्यवसायी पाखकु जाई सार्ट पाई 2.5 मीटर कना मागिले से मीटर दंड साहाय्य रे निर्दिष्ट दैर्घ्यर कना मापी ताकु काटी देइथाय। जणे काठ काम करुथिबा लोक टेबुल टी तयारी कला बेले तार दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता विषय रे जानी टेबुल पाई केते काठ लागिवो तार हिसाब करे। कौनसी जमीर दैर्घ्य और प्रस्थ मापी तार सठिकता जानिबा पाई अमीन चेन और कड़ी व्यवहार करिथाय। भुवनेश्वर रु कटक जीवाको हेले जेते टंका टैक्सी भड़ा देबाको हे भुवनेश्वर रु पुरी गले ताठु अधिक भड़ा देबाको हुए। सहर गुड़िकर दूरता उपरे एही दर निर्भर करे। तुमे देखिथिबा अन्य परिस्थिति गुड़िकर जेउठे दैर्घ्य बा दूरतार मापन दरकार हुए तार एक तालिका कर अन्य मानक सह तुम अनुभूति विषय आलोचना कर। ताले राजमिस्त्री घर तैयारी कला बेले तार दैर्घ्य और प्रस्थ और उच्चतार मापन दरकार होता है। ताले राजमिस्त्री घर तैयारी कला बेले तार दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चतार मापन दरकार हुए। ठीक से परे काठ जेउठारे चिरा हुए सेठारे काठर दैर्घ्य और प्रस्थर मापन करा जाय। स्कूल ले लंब डिया समय रे सेठारे डेइबार दूरतार मापन दरकार हुए। दरजी सार्ट और पैंट तैयारी समय रे कन्नार दैर्घ्य मापन दरकार हुए। दैर्घ्य और दूरता मापिबार आवश्यकता। पूर्वर आलोचना करा जाइथिबा परिस्थिति गुड़िकरे दरजी माप न नहीं सार्ट पाई केते कना लागिबो कहि परिबो कि ना कहि परिबो नाही। कपड़ा व्यवसायी मापर सहाय्य न नहीं सार्ट पाई निर्दिष्ट दैर्घ्यर कपड़ा दे परिबो कि। बिना मापरे काठ काम करुथिबा लोक टेबुल पाई केते काठ लागिबो तार हिसाब दे परिबे कि ना। चेन और कड़ी सहाय्य माप न नहीं अमीन जमीर दैर्घ्य प्रस्थ कहि परिबो कि ना। दुई सहर मध्य दूरत्व न जानी टैक्सी ड्राइवर तार यथोचित भड़ा मागी परिबो कि ना। यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजिले तुम निश्चय बुझीपर जे आम जीवन में दैर्घ्य और दूरता मापिबार आवश्यकता अच्छी। दैर्घ्य दूरता नहेले आम जापर ना जे किए क्यों केते दूर। तुम्हें हुए तो तुम घर ठारू स्कूल को चली चली आस कारण तुम घर ठारू स्कूल मात्र अल्प बाट। किंतु भुवनेश्वर रे तुमरी बयसर पिला तांको स्कूल को साइकेल बा बापा संगे गाड़ी रे जाती कारण से स्कूल घर ठारू अल्प बाट नुहे। सेठारे घर ठारू स्कूल दूरता हुए तो 2-3 किलोमीटर होइथिबो। सेहीपरि नुआ दिल्ली रे प्राय प्रत्येक पिला तांको स्कूल को बस किंबा गाड़ी रे जाइथांते कारण सेठारे घर ठारू स्कूल दूरत्व अनेक क्षेत्र में 10-15 किलोमीटर होइथिबो। एही उदाहरण स्पष्ट जे अनेक समय रे हमर जीवन शैली और तत्संबंधी निष्पत्ति आमर दूरत्वर धारणा पर निर्भर करे। ताले दैनंदिन जीवन में विभिन्न आवश्यकतार परिपूर्ति निमंते विभिन्न पदार्थ और वस्तुर माप करने आवश्यक हुए। अनेक समय रे आमर जीवन शैली और तत्संबंधी निष्पत्ति आमर दूरत्वर ज्ञान पर निर्भर करे। दैर्घ्य और दूरता। गोटे वस्तुर 2 बिंदु मध्य दूरता को दैर्घ्य कहुए और पृथ्वी पृष्ठ रे 2 बिंदु मध्य दूरता को दूरत्व कहुए। ताले गोटे वस्तुर 2टी बिंदु मध्य दूरता को दैर्घ्य बोली आमे कहिबा। एटा कहिबा आमे दैर्घ्य। किंतु पृथ्वी पृष्ठ रे 2टी बिंदु मध्य दूरता को आमे दूरत्व कहिबा। धर रास्ता रे जाउछ रास्ता रो गोटे जगह रो आ गोटे जगह रो जो दूरत्व ताको आमे कहिबा दूरत्व कहिबा। किंतु वस्तुर दूरत्व को दैर्घ्य बोली कहिबा। मापन। तुम मैंने श्रेणी रे बसला बेले 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 तुम मध्य बेंच रे किए अधिक जगह नहीं जाउची सेथिपई कଳି हुए। ता मध्य शिक्षक नजर को आसे। शिक्षक तुमको तुम हाथ रे मापी ताको समाधान करने को कही थांती। तुम्हें वर्तमान तुम बेंच को हाथ रे मापी 2 भाग कर देख जदि तुम हाथ रे मापिबा परे किछि अंश बळी पडुछि तार समाधान किपरि करिवो। तले पूर्व काल रे पादर दैर्घ्य चाखंड एवं हाथर दैर्घ्य आदि दूरता मापिबार एकक रूपे व्यवहृत हेउथिले सिंधु सभ्यतार लोक माने एही परिमाप करुथिले। तुम पई काम 1। वर्तमान तुमे गोटे सुतुली नै बेंच रो दैर्घ्य दिगरे पकाओ। एही सुतुली जेउठी बेंच रो 2 मुंड रे रहउछि सेठारे 2टी गंठी पकाओ।
ଏହି ସୁତୁଲି ଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତା କିପରି ମାପିବ? 2 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ସୁତୁଲିର ମଝି ଅଂଶରେ ଠିକ୍ କର। ସୁତୁଲିଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ପକାଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣି ବେଞ୍ଚକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ। ଆଉ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିବାର କଥା ଉଠିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଏହି ବେଞ୍ଚର 1/4 ଏବଂ 1/8 ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହି ସୁତୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ବେଞ୍ଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରିପାରିବ କି? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ବେଞ୍ଚକୁ ତୁମେ 2 ସମାନ ଭାଗ କରିପାରିବ କି? ହଁ, ତୁମେ ସିଧା ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ତାହାକୁ 2 ଭାଗ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପୁଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ସେଠି କେମିତି ମାପିଥିବେ? ଗୋଟିଏ ସୁତୁଲି ନେଇ ବେଞ୍ଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ପକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୁତୁଲି ଯେଉଁଠି ବେଞ୍ଚର 2 ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ସେଠାରେ 2ଟି ସେମାନେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ 2 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ସୁତୁଲିର ମଝି ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁତୁଲିଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ପକାଇଲେ ଯେଉଁଠୁ ସୁତୁଲିର ମଝି ଅଂଶ ରହୁଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତାହା ହିଁ ଟେବୁଲର ମଝି ଅଂଶ। ସେହିପରି ଏକ ସୁତୁଲି ନେଇ ବେଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେଞ୍ଚର ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶ ଉପରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ପକାଯାଉ। ଏହି ସୁତୁଲି ଯେଉଁଠି ବେଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଚିହ୍ନଟି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ସେଠାରେ 2ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁତୁଲିଟିର ମଝି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା। ସୁତୁଲିଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ବେଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପକାଇ ଯେଉଁଠି ସୁତୁଲିର ମଝି ଅଂଶ ରହୁଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ତାହା ହିଁ ବେଞ୍ଚର 1/4। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 2। ତୁମେ ନିଜେ ପାଦକୁ ମାପର ଏକକ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତକୁ ମାପ। ତଳ ସାରଣୀକୁ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ତାହା ପୂରଣ କର। ଏହି ମାପ ବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଶେଷ ବେଳକୁ କିଛି ଅଂଶ ତୁମ ପାଦଠାରୁ କମ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସୁତୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ବଳକା ଅଂଶର ମାପକୁ ସୁତୁଲି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଦେଖ, ପାଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସେ କିପରି ପାଦକୁ ପାଦ ଦେଇକି ମାପିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଦେବ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟି ମାପିକି ଲେଖିବ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଜେ ମାପିକି ଲେଖିବ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3। ତୁମ ନିଜର ହାତ ଚାଖଣ୍ଡାକୁ ଏକକ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ତଳ ସାରଣୀ ତୁମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କରି ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁତୁଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ହାତ ଚାଖଣ୍ଡର ମାପ ନେଇ ତାହାକୁ ଚାଖଣ୍ଡରୁ କମୁଥିବା ଅଂଶର ମାପର ବ୍ୟବହାରରେ କରିବ। କିପରି ଏଠି ଚାଖଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ଯେପରି ମାପିଥିଲ ସେହିପରି ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାପିବ ଚାଖଣ୍ଡାରେ। ଟେବୁଲର ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଖଣ୍ଡାରେ ମାପିବ। ଏଇଟା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରସ୍ଥ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ତୁମ ପାଦକୁ ଏକକ ରୂପେ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିଥିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାପ କ'ଣ ସମାନ ହୋଇଛି? ନା, ସମାନ ହୋଇ ନଥିବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ସମାନ ନୁହେଁ। କାହାର ଛୋଟ ପାଦ, କାହାର ବଡ଼ ପାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ହାତକୁ ଚାଖଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇ ନଥିବ। ଯେହେତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ପାଦ ଚାଖଣ୍ଡ ସହିତ ତୁମ ପାଦ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏପରି ହେଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ମାପନ ପାଇଁ ଏହିପରି ପାଦ ଓ ଚାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ସେ ମାପକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକାଳରେ ପାଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଚାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୂରତା ମାପିବାର ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଇତିହାସରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଗକାଳରେ ସେହିପରି ହାତରେ ମାପକୁ ଦୂରତାର ମାପର ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମୁଠାକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ, ପାଦ ଓ ଚାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ନଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାପନ ଏକକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ମାପନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଣାଥିବା ରାଶି ସହ ଅନ୍ୟ ଅଜଣା ରାଶିର ତୁଳନା। ଏହି ଜଣାଥିବା ରାଶିକୁ ଏକକ ରୂପେ ନିଆଯାଏ। ମାପର ଫଳାଫଳକୁ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାର 2ଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଏକକ। ମାପକର ଫଳାଫଳକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥହୀନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତୁମ ପାଦରେ 20 ପାଦ ହେଲେ ଏଠାରେ 20 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପାଦ ହେଉଛି ତାର ଏକକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାନକ ଏକକ ମାପନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ ମିଟର।
1 मीटर स्केलटी नहीं परीक्षा कर। यह 100 भाग विभक्त होइछि। यार प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर अटे। 1 सेंटीमीटर केते भाग विभक्त होइछि? यह 10 भाग विभक्त होइछि। यार प्रत्येक भाग को 1 मिलीमीटर कहा जाए। तेणु 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर बा सेमी, सेंटीमीटर को सेमी बोली मते कहा जाए। 1 सेमी हला 10 मिलीमीटर बा मिली। साधारणतः दूरता मापिबार बृहत्तर एकक हेउछि किलोमीटर। 1 किलोमीटर केते मीटर अटे? 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेमी 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तुम पई काम 4। तुम ज्यामिति बक्स थिबा स्केल डी दैर्घ्य केते सेमी? एही स्केल रो प्रथम मुंडरे केते सूचित होइछि? एहा शून्य चिन्ह ठारू 1 सूचित होइथिबा 12 पर्यंत दूरता होछि 1 सेंटीमीटर। देखो ये शून्य ठारू ये 1 पर्यंत 1 सेंटीमीटर। से भली गोटे माप भितर देखी यार दुई पाखापाखि गार दैर्घ्य केते एही स्केल द्वारा मापी लेख। देखो 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर जे 200 सेंटीमीटर, 29 मीटर जे 2900 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर जे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जे 1 मीटर, 500 सेंटीमीटर जे 5 मीटर, 3400 सेंटीमीटर जे 34 मीटर 0 सेंटीमीटर, 4027 सेंटीमीटर जे 40 मीटर 27 सेंटीमीटर। मापन बेले सतर्कता। दैर्घ्य मापिला बेले केते सतर्कता अवलंबन करबाकू हेबो। स्केल आरंभ मुंडर वस्तुर आरंभ मुंड सहित ठीक भाव में मिसाई न रखिले आमर मापर निश्चय त्रुटि रही जोटा मापिबा पूरा सीधा रखिकी भलसे मापिबा नहेले माप ठीक हेबो नाही। देख किपरि मापुचंती। देख ये स्केल बंका होगी अच्छी, एटी किंतु सीधा होगी अच्छी। दैर्घ्य माप पई स्केल टी वस्तु सह लगाई रखा जाइछि। देख तन्मध्यरु चित्र 10.4 ठीक मापन प्रणाली। तन्मध्यरु 10.4 क चित्र ठीक मापन प्रणाली। चित्र क को देखी वस्तुटी दैर्घ्य केते कह 13 सेंटीमीटर। आम पूर्व आलोचना करें स्केल गोटे मुंडे शून्य थाए तेज समय समय व्यवहार हो स्केल आरंभ मुंडर दाग लिपि जाए कि घसी हो ठीक देखा जाए ना। एपरी स्थल में स्केल व्यवहार में विशेष सतर्कता अवलंबन करने को पड़ता है। तुम्हें भंगा अंश को मापनर आरंभ बिंदु नेब ना। स्पष्ट भाव में देखा जाउथिबा चिन्ह को मापनर आरंभ बिंदु नेब ताहेले सेही वस्तुर दैर्घ्य केते। दैर्घ्य मापिला बेले चक्षुर अवस्थान में सतर्कता अवलंबन करने को पड़ता है। चक्षु को पूरा तीक्ष्ण भाव में स्केल लक्ष्य करने आवश्यक। दैर्घ्य मापिला बेले चक्षु को ठीक अवस्थान में न रखिले माप मध्य भूल हो जाय पारे। देखो ये से माने पूरा सठिक भाव में ये आखि पकई देखुंत। तुम काम 5। तुम श्रेणी रे सबुठारु डेंगा पिला को डाक। तुम भितर 5 जन प्रत्येक निज हाथ में माप पर स्केल रे माप। हाथ में मापिब प्रथम से डेंगा पिला को तापर स्केल रे मापिब। तो निजे मापिकी देखिब विभिन्न पिला मानकर मपा जाइथिबा सेही गोटे उच्चता को देखि तुम जानिब जे समस्तंकर तृतीय कोठरीर माप प्राय समान। समस्तंकर मापन कहीं संपूर्ण समान है नहीं, कारण पिला माने केतेक त्रुटि हुए एसब विषय श्रेणी में मापिकी देखिब हाथ जानी पारिब। वक्ररेखार दैर्घ्यर माप। वक्ररेखार दैर्घ्य को स्केल द्वारा मापी पारिबा नाही। याकू स्केल द्वारा मापी पारिबा नाही। सूता खंडे व्यवहार करी वक्ररेखार दैर्घ्य मापी पारिबा। सूतार गोटे मुंडरे गंठीटे पकाओ। यही गंठी को चित्रर क स्थान में रखिबारी। देख क स्थान रखिले सूतार अल्प अंश को तुमर दुई हाथ साहाय्य वक्ररेखा उपरे पकाइबा। देख धीरे धीरे वक्ररेखा उपर पकाइबा। यही अंश शेष को हाथ धरी अन्य हाथ को सूतार आउ किछि अंश को वक्ररेखा उपरे मध्ये पकाओ। एपरी माप करा जिवो। शेष रे तुमे चिन्हित थिबो ख बिंदु रे पहुंची जिवो। ख बिंदु को स्पर्श करुवा सूतार शेष प्रांत को चिन्हित कर। एटा चिन्हट है। वक्ररेखा उपर सूता खंडिय काढ़ी आनी स्केल द्वारा मापी वक्ररेखार प्रकृत दैर्घ्य आम पाइब। तो यहाँ हूँ वक्रत रेखा। गोटे सूता पकई मापिदेले सूताटा हूँ सीधा। सूताटा मध्य बांकी पार पुणी सीधा ही पार। वक्ररेखा को सूता द्वारा मापी सारा पुणी स्केल द्वारा मापिदेले आम जापर जे
ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଦୂରତାର ମାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ। ମାପନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଣାଥିବା ରାଶି ସହ ଅନ୍ୟ ଅଜଣା ରାଶିର ତୁଳନା କରିବା। ଏହି ଜଣାଥିବା ରାଶିକୁ ଏକକ ରୂପେ ନିଆଯାଏ। ମାପନର ଫଳାଫଳକୁ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତାର ଏକକ। ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାନକ ଏକକ ମାପକ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ପଦ୍ଧତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ ମିଟର ଅଟେ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର। କ ଗୋଟିଏ କୂଅର ଗଭୀରତା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ପାଣିର ଗଭୀରତା କିପରି ମାପିବ? 1 ନମ୍ବର କ କୂଅର ଗଭୀରତା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ପାଣିର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଅଣାଯାଉ। ଏହି ବାଉଁଶକୁ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପୂରାଯାଉ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଉଁଶଟି କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଅର ମୁହଁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗିଥିବା ବାଉଁଶରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉ। ତତ୍ପରେ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ବାଉଁଶକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଥିବା ମିଳନ ସ୍ଥଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉ। ଏହାପରେ ମାପଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ଯାଇଥିବା ବାଉଁଶର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିଲେ କୂଅର ଗଭୀରତା ଜଣା ପଡ଼ିବ।
ବାଉଁଶର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିଲେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖ ଗଛ ଗଣ୍ଡିର ଗୋଲେଇ କେମିତି ମାପିବ? ଗଛ ଗଣ୍ଡିର ଗୋଲେଇ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମାପ ଫିତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗଛ ଗଣ୍ଡିର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉ। ସେହି ଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମାପ ଫିତାକୁ ଗଛ ଗଣ୍ଡିର ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲାଇ ମାପିଲେ ମାପ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ଗଣ୍ଡିର ଗୋଲେଇ ଜାଣି ହେବ। ଗ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ପିନ୍ କଣ୍ଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିବ? ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପିନ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ରଖାଯାଉ। ପିନ୍ କଣ୍ଟାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପେନସିଲ ଦ୍ୱାରା କାଗଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ। ପିନ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଉଠାଇ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଉ। ଘ ତୁମର ପକ୍କା ସ୍କୁଲ ଘରର ଉଚ୍ଚତା କିପରି ମାପିବ?
ସ୍କୁଲର ପକ୍କା ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏକ ଲମ୍ବ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତଳକୁ ପକାଯାଉ। ଦଉଡ଼ିର ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍କୁଲ ଘରର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ କରି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉ। ମାପ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିଲେ ସ୍କୁଲ ଘରର ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିହେବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତଳ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଲେଖ। କ, ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଭୁଲ। ଖ, ମାନକ ମାପର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭୁଲ। ଗ, ମାପ ନେଲା ବେଳେ ଆଖିଟି ମାପନ ବିନ୍ଦୁର ଭୂଲମ୍ବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍। 3 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କିଲୋମିଟର, ତାପରେ ଡେସିମିଟର, ତାପରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାପରେ ମିଲିମିଟର। ଚାରି ନମ୍ବର, ଦରଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାପଫିତା ଏବଂ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ମାପଫିତାରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସ୍କେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ସ୍କେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ବଡ଼ ସ୍କେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ।
किंतु दरजी व्यवहार करुथिबा मापफितार दैर्घ्य 150 सेंटीमीटर होता है। स्केल द्वारा कम दूरता माप करा जाउथिबा बेले मापफिता साहाय्य रे अधिक लंब दूरता को शीघ्र मापा जाई पारे। स्केल द्वारा केवल सरल रेखार लंब दूरता मपा जाई पारे, किंतु मापफिता द्वारा छाती, अंटा व बेकर गोलेई माप को सहजरे मपा जाए। पांच नंबर, मोर बाहुर दैर्घ्य को कहीं दूरतार एकक रूपे व्यवहार करबा नहीं। बाहुर दैर्घ्य को दूरतार एकक रूपे नेले सठिक दूरता जानी हेबो नहीं। तेणु आमर बाहुर दैर्घ्य को दूरतार एकक रूपे व्यवहार करिबा नहीं। 6 नंबर, 5.3 मीटर को सेमी रे प्रकाश कर। 1 मीटर सेसमान 100 सेंटीमीटर। 5.3 मीटर सेसमान 5.3 गुण 100 सेंटीमीटर सेसमान 530 सेंटीमीटर। 7 नंबर, दुईटी सहर मध्य दूरता 37.3 किलोमीटर हेले ताहा मीटर रे केते हेबो? 1 किलोमीटर सेसमान 1000 मीटर। दुईटी सहरर मध्य दूरता सेसमान 37.3 सेसमान 1000 मीटर सेसमान 37,300 मीटर।
8 नंबर जड़े पिला गोटे पेनसिल दैर्घ्य मापिला बेले तार गोटे प्रांत स्केल 7.3 सेंटीमीटर स्थान रे एवं अन्य प्रांत की 2.9 सेंटीमीटर स्थान रे रहिले पेनसिल दैर्घ्य केते? पेनसिल गोटे प्रांत स्केल 7.3 सेंटीमीटर स्थान रे वो अन्य प्रांतटी 2.9 सेंटीमीटर स्थान रे रहिले पेनसिल दैर्घ्य 7.3 सेंटीमीटर फेण 2.9 सेंटीमीटर 4.4 सेंटीमीटर। 9 नंबर दैर्घ्य माप पाई व्यवहृत होउथिबा विभिन्न उपाय गुड़िक लेख। कम दूरता मापिबा पाई स्केल व्यवहार करा जाए। कपड़ा व्यवसायी कपड़ा मापिबा पाई मीटर दंड व्यवहार करिଥାଏ। दरजी पैंट व सार्ट तैयारी करिबा पाई कपड़ा को मापिबा पाई माप फीता व्यवहार करिଥାଏ। कौनसी जमीर दैर्घ्य प्रस्थ मापी तार सठिकता जानिबा पाई अमीन चेन वो कड़ी व्यवहार करिଥାଏ। दुईटी सहर मध्यरे दूरता जानिबा पाई एबे गाड़ी रो स्पीडोमीटर व्यवहार करा जायछि। पिला माने एमते विषय वस्तु को पढ़िले विषय थिबा समस्त प्रश्न उत्तर को मध्य कले एबे तुम माने वीडियो गुडी को बारंबार देखिबो विषय वस्तु को भलो भाबरे अभ्यास करिवो। यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर बेल आइकन को क्लिक करंतु।